하나님은 우리에게 복을 주시기 위해 존재하시죠. Nuestro Dios es para dar el evangelio a nosotros. 동시에 복을 받는 사람들은 하나님을 경외하는 마음을 가져야 됩니다. Los que reciben la bendición de Dios siempre deben respetar y tener temor de Jehová, de Dios. 하나님이 계시다는 것을 알리기 위해서 조그만 물건을 통해서 우리에게 계시한 점이 있습니다. Nuestro Dios nos mostró por un pequeño ejemplo y pequeña cosa para mostrar sobre su voluntad. 그것을 가리켜 언약궤라고 이야기합니다. Y este se llama un tabernáculo, un pacto de 이스라엘 백성들은 어디나 움직일 때 항상 가장 중요한 것이 언약궤였습니다. y los israelitas siempre llevaban tabernáculo donde quiera fueron. 언약궤 안에 하나님이 계신다는 의미는 아닙니다. Pero adentro de ese tabernáculo solo ahí existe Dios, no tiene este sentido. 그 언약궤를 보면서 하나님이 온 우주의 하나님이라는 것을 기억하라는 장치입니다. Y cuando ellos miraron la caja del pacto, siempre tenían que recordar la promesa de Dios. 하나님 여기 계실 뿐 아니라 자기 자신을 계시하신 하나님이라는 것을 알리는 겁니다. Y porque esto es una revelación de sí mismo. 하나님의 성품을 드러내는 것이 언약궤입니다. Y se muestra también las características de Dios. 언약을 맺으신 하나님이 세계 어느 곳이나 계시다는 것을 보여주는 장치입니다. El Dios de pacto existe y en todos los lugares como Dios omnipresente. 우리가 하나님과 멀리 떨어져 나갈 수는 안 되죠. Nosotros por eso no debemos alejarnos de Dios. 죄악이라는 것은 하나님에게서 멀어져 가는 게 죄악입니다. El pecado quiere decir que se aleja más y más de Dios. 하나님 여기 지금 나 가까이 계시다는 것을 잊어버리거나 멀어질 때를 죄악이라고 말합니다. Si uno olvida de Dios y después se aleja de Dios más y más, entonces es el pecado delante de Dios. 하나님의 전 존재가 모든 시간에 어디에나 존재하십니다. Pero nuestro Dios es presente en todos los lugares. 단순히 복만을 주시기 위해서 존재하신 건 아닙니다. Nuestro Dios solo no es para bendecirnos, 심판하기 위해서도 존재합니다. y también nuestro Dios es para juzgarnos. 사람들이 은밀하게 움직일 때 하나님을 잊어버릴 때가 많습니다. Ocultamente las personas mueven, pero ellos olvidan de Dios. 하나님도 모르실까봐 내가 스스로 피해가지고 거기서 은밀한 죄를 지을 때가 있습니다. Algunos piensan que se puede escapar de la vista de Dios y hacen las cosas ocultas. 우리 마음에 그렇게 생각하죠. Y también a veces pensamos nosotros en nuestro corazón. 근데 하나님 우리 마음 안에보다 더 안에 계신 분입니다. Pero nuestro Dios existe dentro de nuestro corazón o a lo más profundo de nuestro pensamiento. 우리가 악한 일을 도모하는 것 그 속에도 하나님이 계십니다. Si tenemos alguna mala intención, entonces también Dios lo sabe todo y existe. 당신이 하나님으로부터 도망칠 수 있다고 생각하십니까? Si ustedes pueden escaparse de Dios, pueden huir de la presencia de Dios. 여러분 지금 도망치려는 그 암보다 더 안쪽에 하나님이 계십니다. Aunque nosotros huyamos, pero siempre Dios está allá también. 하나님의 분노를 피해 가지고 도망할 곳은 아무것도 없습니다. Nadie puede escapar de la ira de Dios. 그래서 우리가 항상 하나님과 화해할 수 있는 장소로 나가야 됩니다. Por eso siempre debemos acercarnos a un lugar donde podemos hacer reconciliación con Dios. 그래서 바빙크라는 개혁주 신학자는 그렇게 말합니다. Por eso el teólogo reformador se llama Herman Bavinck. Él dijo así: 어느 시간 어느 곳은 우리가 하나님으로부터 도망칠 곳은 전혀 없습니다. En cualquier momento, en cualquier lugar, no hay un lugar existe a donde podemos escondernos de la presencia de Dios. 차라리 하나님께만 도망가십시오. Y lo mejor es hay que huir a Dios, dice. 이것이 하나님이 어디에나 계시다는 증거의 적용입니다. Porque así podemos aplicar la presencia en donde quiera nuestro Dios existe. 다섯 번째로 하나님은 통일성을 가지고 계십니다. Y nuestro Dios tiene también una característica de unidad. 우리가 하나님이 다양한 속성을 가지고 계시다고 했죠. Nuestro Dios tiene varias características.
한 속성이 다른 속성보다 중요하다라는 것은 잘못된 표현입니다. No podemos pensar que esta característica es más importante que otra. 하나님의 속성은 각각 다 완전하기 때문에 그렇습니다. Cada característica siempre es completa y perfecta. 하나님은 빛이신 동시에 사랑이십니다. Y nuestro Dios es la luz, a la vez el amor. 한 부분이 사랑이고 한 부분이 빛이란 말이 아닙니다. No podemos decir que una parte es la luz, otra parte es de amor. No podemos decir así. 모든 게 통일성 있게 빛이고 모든 것이 통일성 있게 사랑이다 이런 말입니다. Nuestro Dios todo es amor y todo es la luz. 우리가 하나님의 속성을 이야기할 때 조심해야 겠습니다. Por eso siempre debemos hablar con cuidado cuando hablamos acerca de Dios. 하나님 존재가 따로 있고 속성이 따로 있는 거 아닙니다. No podemos pensar que la presencia de Dios aparte o los atributos de Dios es otra parte. No podemos pensar así. 하나님의 존재가 바로 속성이고 Porque la presencia, la existencia de Dios siempre trae o es los atributos de Dios. 결코 하나님은 부분적이 아니십니다. Por eso nuestro Dios no existe parcialmente. 완전한 통일성을 갖고 있습니다. Siempre tiene unidad completamente y totalmente, perfectamente. 하나님의 속성 자체가 존재고 그 자체이다. 모든 것이다라고 말할 수 있습니다. Por eso su existencia es la misma, siempre tiene los atributos y también tiene su presencia en todo. 그렇지만 하나님의 속성을 한 가지씩 말하는 이유가 있습니다. Pero podemos hablar uno por uno sobre los atributos de Dios porque hay una razón. 우리가 한순간에 하나님의 모든 성품을 다 절대로 이해할 수 없습니다. Porque nosotros no podemos entender todos los atributos de Dios a la vez. 우리가 시간을 많이 들여서 하나님의 성품 하나하나를 다 공부해 봐야 됩니다. Por eso necesitamos entender, estudiar sobre cada atributo de Dios. 이렇게 하나님의 다양한 속성을 알아갈 때 하나님을 우리가 더 잘 알아갈 수 있습니다. Y para poder conocer más sobre nuestro Dios, sobre sus atributos diversos. 그래서 하나님의 성품의 전체성을 서로 다른 방법으로 다른 관점으로 관찰하는 게 필요합니다. Y por eso necesitamos observar estos atributos divinos uno por uno. 우리가 이렇게 할 때 굉장히 실천적인 유익을 가질 수 있습니다. Y entonces podemos tomar mucha utilidad en nuestra vida práctica. 성경을 보면 어느 시대 볼 때 하나님이 똑같이 분노하시지만 그 분노의 모습이 다를 때가 있습니다. Nuestro Dios a veces muestra su ira en varios tiempos. 하나님이 동일한 분이시지만 동일하게 보이시지만 다르게 다양한 방식으로 역사하시기 때문입니다. Nuestro Dios siempre el Dios mismo, pero a veces pueden hacer obra en diferentes maneras. 근데 어떤 분은 하나님을 잘못 이해할 때가 있습니다. Y por eso podemos entender algo de una manera equivocada. 이를테면 구약의 하나님은 공의 하나님이고 신약의 하나님은 사랑의 하나님이다 이렇게 이해하는 분 있어요. Por eso algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es Dios justo, pero el Dios del Nuevo Testamento es Dios de amor. Así entienden. Pero no es así. 하나님 통일성 있으신 분이죠. Porque nuestro Dios siempre tiene su carácter de unidad. 하나님의 성품 구약이나 신약이나 똑같습니다. Por eso, con la unidad de las características de Dios, siempre nuestro Dios es el mismo. 하나님 구약 전이나 신약 후도 똑같습니다. Antes del Antiguo Testamento o después del Nuevo Testamento o en tiempo de Antiguo o en el tiempo del Nuevo Testamento, nuestro Dios siempre lo mismo. 물론 성경에는 하나님의 성품이 더 선명하게 드러난 부분도 있습니다. Y a veces podemos ver que donde hay más se muestra, se manifiesta sobre Dios más claramente. 이를테면 창조하실 때는 하나님의 능력과 지혜가 드러났습니다. Por ejemplo, en la historia de la creación del universo podemos ver la sabiduría y el poder creador de Dios. 소돔과 고모라를 심판할 때는 하나님의 거룩하심과 분노가 드러났습니다. Cuando castigó nuestro Dios a Sodoma y Gomorra, podemos ver Dios de ira. 예수님의 십자가의 사건 속에서 하나님의 사랑과 공의가 드러났습니다. Y también podemos ver por medio de la cruz en donde crucificado es Cristo, podemos ver el amor de Dios y también el juicio de Dios. 무지개 같은 것을 보면 하나님의 영광과 아름다움이 드러납니다. Podemos ver a arcoíris o pensando que nuestro Dios es amor y misericordioso y su promesa. 그러나 이 다양한 속성이 드러나지만 다 중요한 속성입니다.
Y aunque en diferentes maneras los atributos en diferentes maneras, en diversidad se aparecieron, pero podemos aprender de Dios de esta manera. 하나님 다양한 속성 가운데 통일성이 있으신 분입니다. Y porque nuestro Dios es Dios de unidad en diferentes atributos. 이것이 하나님의 전 존재라는 의미입니다. Y esto nos enseña que Dios es todo en toda la existencia. 이런 하나님의 통일성 교리를 우리가 제대로 알지 못하면 오해할 수 있습니다. Pero si uno no entiende bien sobre la unidad de los atributos de Dios, pueden tener mal entendimiento. 어떤 사람은 하나님의 사랑, 공의, 거룩 이것만 중요하게 생각합니다. Algunos piensan que solo amor de Dios y el juicio de Dios, solo estos atributos son muy importantes o más importantes que otros, dicen. 그러니까 하나님의 속성이 어떤 이 계급 체계를 만들어 놓으면 안 됩니다. Algunos piensan sobre los atributos como los rangos o como diferentes clases. 이건 최고로 중요하고 이건 최고로 안 중요하다 Que 이렇게 algún atributo es más importante que otro atributo, así piensan. 이거 자체가 불가능합니다. Pero no es posible pensar así. 왜냐하면 하나님은 절대로 변할 수 없기 때문에. Nuestro Dios no se puede cambiar, inmutable. 세상의 모든 철학자들이 말합니다. Muchos teólogos del mundo dicen así. 세상의 근원은 하나다. Y el mundo siempre viene de uno, dice. 세상의 근원은 둘이다. Y otros dicen que de dos. 그래가지고 서로 싸웁니다. Y algunos, por eso se hacen muchos debates. 하나냐 다양한 거냐 이렇게 해가지고 싸웁니다. Y algunos solo insisten, no, uno. Otros dicen, no, dos. Otros dicen, hay forma de diversidad, dicen. 지금부터 2600년, BC 600년부터 지금까지도 이 문제를 해결하지 못하고 싸웁니다. Y desde hace 600 años antes de Cristo o hasta hoy siempre hay mucha discusión. 그런데 우리는 답을 가지고 있습니다. Y nosotros tenemos la contestación. 하나인데 셋이다 이렇게 말해요. Nuestro Dios es uno. 다양성 안에 통일성이 있다고 말해요. Pero nuestro Dios tiene muchos atributos diversos, pero en la unidad. 철학자들이 이것만 하면 답은 찾아지는 겁니다. Si un teólogo o un filósofo dice así, entonces él puede buscar una contestación, respuesta correcta. 모든 철학에 대한 대답은 삼위일체 하나님에게 있습니다. Y para todas las filosofías, nosotros podemos buscar respuesta desde la teoría de eternidad, desde la doctrina de Trinidad. 이걸 찾지 못해서 계속 지금까지 헤매고 있는 겁니다. Y muchos no buscaron la respuesta desde la Trinidad, desde Dios Trino. Por eso todavía están vagando para solucionar este problema. 이 사람들이 논리로만 찾으려고 하기 때문에. Porque ellos siempre quieren buscar con razón, lógicamente. 하나 안에 셋 이게 답입니다. Pero uno más uno y son tres. 지금까지 제가 하나님의 속성에 대한 네 가지, 비공유적 속성에 대한 네 가지 말씀을 드렸습니다. Y yo expliqué sobre sobre los atributos que no se puede compartir. 지금부터는 이제 하나님의 공유적 속성, 우리와 비슷하게 닮은 속성에 대해서 말씀드리겠습니다. Ahora quiero compartir a ustedes sobre los atributos de Dios compatibles. 하나님의 존재를 말할 때는 영성과 불가시성 이렇게 말할 수 있습니다. Y podemos decir acerca de nuestro Dios sobre espiritualidad y también sobre inmutabilidad. 하나님의 지적인 속성을 말할 때는 지식과 지혜와 신실함을 말할 수 있습니다. Y también podemos decir acerca de su sinceridad, acerca de su sabiduría. 하나님의 도덕적인 속성을 말할 때는 선하시고 사랑하시고 거룩하시고 의로우시고 Y también podemos decir acerca de los atributos morales, entonces podemos decir acerca de su santidad, moralidad. 그리고 목적에 대한 속성을 말할 때는 뜻과 주권을 이야기할 수 있습니다. Si hablamos acerca de atributos según sus propósitos, entonces podemos decir dominión y soberanía de Dios.
하나님의 종합적인 속성을 말할 때는 완전함, 행복함, 아름다우심 세 Si 가지. hablamos acerca del atributo total y absoluto, entonces podemos decir sobre su perfección, sobre su atributo completo. 성경은 대충 이렇게 하나님의 공유 속성이 16가지로 나오고 있습니다. Por eso en la Biblia podemos buscar, podemos encontrar más o menos 16 atributos de Dios. 왜 하나님이 자기의 속성을 이렇게 우리에게 계시해 주십니까? Porque nuestro Dios reveló de sí mismo a nosotros con 16 atributos 우리가 하나님을 똑같이 닮아가도록 하기 위해서. para que nosotros lleguemos a ser imitadores de Dios. 예수님이 산상 설교를 다 하신 다음에 이렇게 말했습니다. Jesucristo habló a nosotros, a sus discípulos, después del discurso en el monte. 너희들도 하나님 아버지의 온전하신 것 같이 온전해라 이렇게 말합니다. Vosotros seáis perfectos como Dios es perfecto, así dijo, 우리가 공부하는 como 이유는 una conclusión. 하나님을 닮아가기 위해서. Por eso, la razón en que nosotros estudiamos en este seminario es para imitar a nuestro Dios. 우리가 하나님을 매일매일 더 많이 닮아가야 됩니다. Y cada día nosotros debemos imitarle más y más. 그래서 우리가 하나님의 속성들을 알아갈 때 그 속성을 향해서 우리가 계속해서 노력해야 돼요. Y necesitamos saber más de los atributos de Dios a fin de que podamos imitarle. 자, 바울은 에베소에 편지를 쓸 때 이야기를 했습니다. Apóstol Pablo escribió a los hermanos en la iglesia en Efesios, 에베소 5장 1절 Efesios capítulo 5 verso 1, 1절 2절. a los hermanos en Efeso, él escribió así, capítulo 5, verso 1 de Efesios. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. 이번 하나님을 본받는 자가 되라고 말하죠. Y aquí dice, ser imitadores de Dios. 2절에서는 그 성자 예수님을 본받으라고 말합니다. En versículo 2 nos enseña que necesitamos ser imitadores de Cristo, 사랑 때문에 자기를 희생물로 주신 성자를 본받으라 이렇게 말합니다. porque Cristo dejó su vida por el amor para salvar a nosotros. 그래서 우리가 신학을 공부하는 것은 지식을 위한 게 아닙니다. Por eso estudiamos la teología no para tener algunos conocimientos 그 지식을 가지고 하나님과 똑같이 되는 게 목적입니다. y con esos conocimientos de la teología debemos ser imitadores de Dios. 그래서 우리가 마지막 날에 하나님과 얼굴과 얼굴을 마주해야 본다는 말이 있습니다. Y al fin vamos a ver, vamos a estar en la presencia de Dios cara a cara. 그 말은 거의 비슷한 동등한 입장에서 바라본다는 Es 이야기. como algo, misma posición o cara a cara podemos ver a Dios. 우리는 절대 하나님처럼 온전할 수는 없습니다. Nosotros jamás podemos ser igual a Dios. 그러나 온전하라고 말씀하고 있죠. Pero nuestro Dios ordenó a nosotros que seamos, que fuéramos perfectos. 우리는 하나님과 똑같지 않지만 하나님의 자녀들입니다. Aunque no somos iguales a Dios, pero somos hijos de Dios. 자녀들이 자라면 부모와 비슷한 것과 똑같습니다. Y por eso los hijos de Dios siempre parecen a sus padres. 제가 어디 가면 사람들이 그렇게 말합니다. Y cuando yo ando en los lugares, entonces la gente me dice, 어린 제 아들을 보고 이렇게 말합니다. y al ver a mi hijo, dice así, 목사님하고 아들은 이렇게 붕어빵이네요. 똑같네요. su hijo es copia de usted, dice. 완전히 똑같다고 말합니다. 그러니까 기분이 cabal es igual a usted, dice. 굉장히 기분이 좋죠. Por eso yo estaba muy contento porque mi hijo es igual a mí, parece a mí, como copia, fotocopia. 우리가 하나님 나라에 갔을 때 하나님이 너 진짜 나 닮았구나 이렇게 하면 얼마나 좋겠어. Qué bueno. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nuestro Dios nos diga,
nos diga que, oh, de veras usted parece a mí. Si dice así, entonces, que sería gran gozo, hermanos. 하나님의 존재를 우리가 묘사할 때 첫째, 영성이라고 이야기합니다. Cuando nosotros hablamos acerca de la existencia de Dios, siempre necesitamos pensar acerca de la espiritualidad. 성경은 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배한다 이렇게 말합니다. Por eso nuestro Dios habló, el que quiere adorar a Dios siempre debe adorarle en espíritu y en verdad. 하나님의 영혼을 주신 이유는 영혼 속에 성령이 계셔서 하나님을 예배할 수 있도록 하는 기능을 위해서. Nuestro Dios nos ha dado el espíritu para que nosotros podamos adorarle en el Espíritu Santo. 예배하는 사람이 의식이나 몸이나 이런 걸로 예배해서는 하나님이 안 받으시는 예배죠. Cuando uno quiere adorar solo en alguna ceremonia o como algún culto nada más, entonces puede suceder que Dios no existe entre ellos. 그래서 우리가 예배할 때 반드시 우리 영으로 성령을 의존하고 또 진리의 말씀을 따라서 하나님께 예배해야 돼요. Por eso siempre debemos adorar en nuestra liturgia en verdad y en espíritu. 하나님이 영이시란 말하고 우리가 영이란 말은 다른 말입니다. Y Dios es espíritu y también nosotros debemos adorarle en espíritu. Somos espirituales. 하나님은 제한을 안 받으신다는 것이죠. Y eso quiere que para adorarle a Dios no hay limitación. 그래서 하나님은 사람들이 하나님 자신과 우리 자신을 비슷하게 생각하는 것을 금하셨습니다. Eso quiere decir que nuestro Dios prohibió a nosotros que no seamos llegar a un nivel igual a Dios. 그래서 우리가 하나님적인 어떤 형상이나 피조물이나 이런 것들을 만들면 안 되죠. Y por eso nosotros no debemos hacer algunos ídolos según la imagen de las naturalezas como pensando a Dios. 그래서 십계명 2계명에 어떤 형상이나 어떤 색인 우상을 만들지 말라고 말하죠. Por eso el segundo mandamiento nos prohibió que no hay que hacer imágenes o ídolos delante de mí como imágenes de estas cosas, dice. 우리 주일학교에 제가 교회 학교에 보니까 하나님을 그려놨습니다. Y en la escuela dominical yo miré que los niños dibujaron un Dios. 하나님 흰 수염, 흰 머리 그리고 아주 무서운 할아버지를 그려놨습니다. Los niños dibujaron acerca de Dios. Un niño escribió como un abuelo con barba larga y en su apariencia como algo muy estricta y muy miedoso. 그래서 그거 지워버리라고 했어요. Por eso yo hablé a ese niño, hay que borrar este. 어린아이들이 굉장히 혼동하고 Entonces se confundió ese niño. 하나님 이렇게 생겼구나라고. Porque los niños pueden pensar en su imagen, Dios así puede imaginar, puede traer la confusión. 어린아이들이 그런 선입관이 심겨지면 그 다음부터는 하나님을 이해하는데 가로막는 장애물이 되는 거예요. Si algunos niños tienen conceptos algo un poco imaginados sobre Dios, entonces puede ser obstáculo de su crecimiento espiritual. 그래서 우리가 항상 하나님은 그림으로 표현할 수 없다고 말해요. Por eso yo siempre decía a los niños acerca de nuestro Dios, no podemos hacer imagen como dibujo. 굳이 그림으로 표현한다면 예수님을 그려야겠죠. Si quiere dibujar la imagen de Dios, entonces todavía para escribir, para dibujar Jesucristo es todavía permitido. Así yo enseño. 성부 하나님은 물질적인 육신을 가진 분이 아니기 때문에. Porque el celestial no podemos dibujar porque es espíritu. 절대 피지옥의 안에서 발견할 수 없습니다. No podemos buscar su imagen en las criaturas de naturaleza. 하나님은 항상 영적으로 존재하십니다. Porque nuestro Dios siempre existe, es espíritu. 영적이란 말은 첫째 눈에 안 보이신다는 말이죠. Y esto quiere decir que es invisible.
다른 두 번째는 다른 물질보다 훨씬 더 우위에 계시다는 거예요. Y es una clase, tiene una característica mucho más especial sobre las materiales, super material. 세 번째 어떤 부분이나 크기나 감각으로 감지될 수 있는 분이 아니라는 거예요. Y nuestro Dios no podemos tocarle por algún contacto. 이것이 하나님의 영이라는 의미입니다. Y esto quiere decir que nuestro Dios es espíritu. 하나님의 영성을 공유적 특성이라고 이렇게 말합니다. Y por eso nuestro Dios tiene esos atributos que se pueden compartirlos. 이 말은 하나님 우리에게도 영을 주셨다는 말이죠. Eso quiere decir que nuestro Dios nos ha dado espíritu. 우리에게 영을 주셨기 때문에 우리가 예배할 수 있습니다. Nuestro Dios nos ha dado este espíritu, por eso podemos hablar de él. Dios es espíritu. 우리에게 영을 주셨기 때문에 그리스도의 영과 우리가 연합될 수 있습니다. Por eso tenemos unión con el espíritu de Cristo. 우리에게 영을 주셨기 때문에 하나님의 양자가 될 수 있습니다. Por eso podemos ser hijos de Dios adoptados. 우리가 영이기 때문에 우리가 이 땅을 떠날 때 하나님의 임재 앞에 나갈 수 있는 겁니다. Por eso, por ser espíritu, cuando nos partimos del mundo, podemos acercarnos a Dios en el cielo. 우리가 하나님을 섬길 때도 그냥 섬기는 게 아니라 영으로 섬기는 거예요. También no estamos sirviendo a Dios simplemente en la tierra. Debemos adorar a Dios porque Dios es espíritu. Debemos adorar en espíritu. 우리 성경 한번 찾아보겠습니다. Y vamos a ver 빌립보서 3장 8절입니다. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Dice así: ciertamente aún. 죄송합니다. 빌립보서 3장 3절. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 여기 하나님의 성령으로 봉사하라 이렇게 말하죠. Y aquí debemos servirle a Dios con el espíritu. En espíritu servimos a Dios. 우리의 영이 하나님의 성령을 의존해서 봉사하라고 말했어요. En nuestro espíritu, dependiendo del espíritu de Dios, podemos servirle a Dios. 자, 우리 성경 한번 다시 보겠습니다. Vamos a ver 고린도전서 6장 17절. otro versículo, Corintios 6, versículo 17. 6장 17절. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. Un espíritu es con Él. 우리가 영을 가졌기 때문에 주님과 한 영이 될 수 있는 겁니다. Por lo que tenemos este espíritu, por eso podemos ser un espíritu con el Señor Jesucristo. 그래서 우리가 하나님을 닮았다는 게 얼마나 감사한 일입니다. Por eso necesitamos dar muchas gracias a Dios porque tenemos imagen de Dios, somos imitadores de Dios. 우리가 영적으로 이렇게 만들어졌기 때문에 예수님하고 딱 완전히 하나가 될 수 있는 겁니다. Y fuimos hechos como imagen de Dios, por eso podemos estar unidos al Señor. 자, 우리 로마서 8장 15절 읽겠습니다. Romanos capítulo 8, 16절. Romanos capítulo 8, versículo 16, vamos a ver. 15절 16절. Romanos 8, versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 우리가 양자의 영을 받았기 때문에 하나님을 아빠, 아버지 이렇게 부를 수 있죠. Porque nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por eso le llamamos a Dios Abba, Padre.
하나님 우리에게 영을 주셨기 때문에 성령이 친히 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거한다고 했습니다. Porque Dios nos ha dado este espíritu de hijos adoptados, por eso siempre somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. 이것이 하나님 우리에게 영을 주신 이유죠. Esto es la razón que nuestro Dios ha dado a nosotros su espíritu. 예수님이 이 땅을 떠나실 때 그렇게 기도했죠. Cuando Jesucristo partió del mundo, Él oró. 아버지여 내 영을 하나님의 손에 의탁합니다. 이렇게 말했어요. Y te encomiendo mi espíritu en tu mano, dijo. 이게 하나님과 교제하고 교통할 수 있는 이유가 바로 우리에게 영이 있기 때문에 그렇습니다. Así tenemos la razón por la cual debemos tener comunión y relación íntima y espiritual con Dios. 하나님의 고유한 속성을 우리에게 집어넣어서 서로 닮게 만들어 주신 겁니다. Porque nuestro Dios nos ha otorgado algo de su atributo y de su propio atributo para que nosotros seamos imitadores de Él. 하나님의 영성과 관계 있는 속성이 하나님의 불가시성입니다. Y también tenemos otro atributo o algo similar de Jesucristo, es que nuestro atributo es invisible. 하나님은 눈에 안 보이시면서도 성경에 눈으로 보여지게 드러날 때가 있습니다. El atributo de Dios es que originalmente es invisible, pero por ser Dios, Él puede manifestarse de sí mismo como visible. 하나님은 절대로 볼 수 없지만 성자 하나님을 통해 하나님을 보여주신 겁니다. De veras que nosotros nunca podremos ver a Dios invisible, pero solamente por medio de Jesucristo, su Hijo, podemos verle. 그래서 예수님이 제자들에게 말할 때 너희가 하나님을 보았느냐 이렇게 말합니다. Por eso Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿han visto al Padre? Dijo. 자, 요한복음 6장 46절 한번 보겠습니다. San Juan capítulo 6, versículo 46. San Juan 6, 46 dice así: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. 아무도 아버지를 못 보았습니다. Ninguno vio al Padre, dice. 근데 하나님께 온 자만이 아버지를 보았다고 말합니다. Solo aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, dijo. 하나님은 아무도 볼 수 없습니다. Nadie puede ver a Dios. 그래서 그에게 보이지 않는 하나님께 영광을 돌리도록 하기 위해서 예수님을 보내신 것입니다. Y para que nosotros podamos glorificarle a Dios invisible, y nuestro Dios envió a su Hijo unigénito. 이렇게 우리가 실제로 살아가면서도 하나님께 영광을 돌리는 게 우리의 속성이 되어야 됩니다. Por eso, en nuestra vida tenemos que tener este atributo, tenemos que guardar este atributo para que podamos glorificarle a Dios invisible. 바울 사도는 교인들에게 여러 가지 문제를 썼습니다. Apóstol Pablo escribió sobre varios problemas a los hermanos de la iglesia. 많은 사항들에 대해서 편지를 써서 해결책을 제시하고 있습니다. Y también no solo escribió sobre los problemas, sino también escribió sobre las maneras de soluciones para estos problemas. 근데 그가 잊지 않았던 것은 중간쯤이나 혹은 맨 나중에 항상 보이지 않으신 하나님께 영광을 돌리라 이렇게 말합니다. Pero siempre al inicio o al terminar su carta, él lo que siempre recordó es que siempre él dio gloria a Dios. 우리 디모데전서 6장 한번 찾아봅니다. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6. 6장 16절. 1 Timoteo 6, 16. 1 Timoteo 6, 16 dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 아멘. 지금 바울 사도가 디모데에게 교회 정치에 대한 이야기를 하고 있습니다.
Este apóstol Pablo enseñó a su discípulo Timoteo sobre la política o sistema de la iglesia. 목회는 이렇게 하라고 말하고 있습니다. Hay que hacer pastoreando en la iglesia de estas maneras. 그러나 항상 결론은 정의와 영원한 권능을 하나님께만 돌려라 이렇게 Pero 말합니다. siempre él concluyó con esta alabanza a Dios para glorificarle a Dios. 바울 사도는 항상 하나님의 속성을 의식하고 있었던 겁니다. ¿Por qué? Porque él escribió de esta manera, porque él siempre recordaba sobre los atributos de Dios. 눈에 보이시지 아니하지만 영적인 하나님이 내 앞에 계시다는 것을 늘 의식하고 있었습니다. Nuestro Dios es invisible, inaccesible, pero siempre Dios está en la presencia de nuestro, en todos los lugares. 그래서 하나님은 보이지 않지만 때로는 자신을 드러내시는 하나님이십니다. Y aunque Dios es invisible, pero a veces Dios mismo se nos manifiesta. 하나님이 모세와 이야기할 때 어떻게 이야기했습니까? Y cuando nuestro Dios platicó con Moisés, entonces, ¿en qué manera platicó? 실제로 하나님 얼굴을 대변해서 모세와 이야기했다고 표현합니다. La Biblia nos enseña que cara a cara platicó y habló con Moisés, así dice. 물론 그건 정확한 사실적인 표현이 아닙니다. Y esta expresión no podemos entender como que realmente sucedió así. 하나님을 이렇게 느끼면서 체험하면서 이야기했다는 표현입니다. Es una expresión que Moisés siempre conversaba con Dios sintiendo la presencia de Dios. 왜냐하면 하나님을 얼굴 보는 순간 그 자리에서 죽기 때문에. Porque nuestro Dios Padre Celestial es demasiado glorioso. Cualquier persona que mira el rostro de Dios, el mismo momento inmediatamente morirá. 그렇지만 모세는 하나님과 가장 가까이 있으면서 얼굴 보는 것처럼 계속 이야기했다는 거예요. Pero Moisés siempre estaba muy cerca de la presencia de Dios para conversar con Dios. 찾아보겠습니다. Vamos a ver 출애굽기 33장 11절. Éxodo 33, 33장 11절. Éxodo 33, verso 11. Éxodo 33, verso 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 여기 하나님이 모세와 대면해서 말씀했다고 했죠. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, dice. 자, 근데 20절 밑에 보시면 이렇게 말합니다. Vamos a ver verso 20 del mismo capítulo. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. 하나님 얼굴을 보면 죽는다고 그랬죠. Y eso quiere decir que si uno mira al rostro de Dios, entonces perecerá. 여기 11절 말씀하고 20절 말씀은 서로 모순된 같은 말씀이죠. Entonces, verso 11 y verso 20 como que se contradicen. 그러나 하나님은 실제로 자기를 이렇게 보이려고 하시는 하나님이라는 거예요. Pero nuestro Dios siempre quería mostrar algo a su siervo. 이를테면 하나님이 아브라함에게 나타나셨습니다. Así como que Dios apareció a Abraham. 아브라함에게 천사가 왔는데 그 천사 중에 하나가 바로 나타나신 하나님이십니다. A Abraham visitaron tres ángeles. Entre tres ángeles uno era nuestro Dios. 그 여호와 하나님과 성자 하나님을 동일시하고 있습니다. Y entonces Jehová Dios representa en el Antiguo Testamento a Jesucristo, segundo persona de Dios. 그걸 우리가 전문적인 용어로 하나님의 현 이렇게 말합니다. Y esto podemos decir teológicamente, con término teológico avanzado, podemos decir teofanía, dice así. 야곱이 야복강가에서 하나님을 뵀죠. Y también Jacob encontró a Dios en el río de Jaboc. 그래서 야곱이 하나님을 만난 장소 이름을 브니엘이라고 했습니다. Y por eso ese lugar donde él encontró a la playa en la orilla del río Jaboc se llama ese lugar Peniel.
분이엘이란 말은 하나님의 얼굴이란 말. Peniel quiere decir el rostro de Dios. 야곱이 하나님의 얼굴을 봤다고 그렇게 이야기해요. Eso quiere decir que Jacob lo vio al rostro de Dios. 천사를 통해서 본 것이죠. Por medio de ángel, él miró a Dios. 하나님이 느낀 겁니다. Y entonces él lo sintió, la presencia de Dios. 출애굽 24장에 보니까 이스라엘 장로들이 나타났습니다. Y también en capítulo 24, nuestro Dios apareció a los ancianos de los israelitas. 이사야 6장에 보면 또 이사야에게 하나님이 나타났습니다. En capítulo 6 de Isaías, también nuestro Dios apareció al profeta Isaías. 자, 한번 찾아보죠. 이사야 6장 Vamos a 1절. ver Isaías capítulo 6. 6장 1절. Isaías capítulo 6, 1절부터 4절까지 보십시오. desde el verso 1 al 4, desde el verso 1 al 4, Isaías 6, 1 al 4 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 여기 보니까 하나님의 옷자락이라고 표현하고 있습니다. Y aquí está diciendo sobre, ¿cómo se llama? Las partes de sus vestidos. 이사야가 하나님을 본 것은 하나님의 옷자락만 본 겁니다. Porque Isaías lo vio como parte de faldas de vestidos divinos. 그것을 하나님을 봤다고 표현하는 것이죠. Pero Isaías lo vio, dice. 하나님은 이렇게 자신을 구약에서는 외적으로 보여주실 때도 있습니다. Así como nuestro Dios se manifestó de sí mismo como una manera de exterior. 그 모든 것을 종합해서 신약에서는 예수님이 이렇게 말씀합니다. Y por eso en el Nuevo Testamento habló de esta manera, juntando con todo sistemáticamente. 빌립이 예수님에게 우리에게 하나님을 보여주세요라고 말했습니다. Cuando discípulo Felipe le pidió, suplicó a Jesucristo: muéstranos Dios. 예수님이 뭐라고 말했는가 한번 찾아봅시다. Entonces, ¿cómo contestó nuestro Señor Jesucristo? 요한복음 14장 9절입니다. San Juan 14, verso 9. 14장 9절. San Juan 14, verso 9, dice así: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? 여기 보니까 나를 본 자는 아버지를 보았다 이렇게 말씀하시죠. Aquí se dice, nuestro Señor dijo: el que visto a mí, entonces ha visto al Padre, dice. 예수님 자신이 하나님을 나타내신 분이죠. Por eso, Jesucristo mismo, por él apareció nuestro Dios. Él, Jesucristo, siempre mostró sobre nuestro Dios Padre. 요한복음 1장 18절 한번 읽어보시죠. Y por eso vamos a ver otro versículo, San Juan 1:18. San Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice. 이렇게 구약에서 볼 수 없었던 가장 엄청난 모습이죠. Y esto es una maravilla, la que no podía suceder cada rato en el Antiguo Testamento. 아버지의 품속에 계신 그 복생하신 하나님이 스스로 나타내신 겁니다. Y aquí dice: el Hijo unigénito
se manifestó, el que estaba en el seno del Padre, pero Él le ha dado a conocer a nosotros. 우리가 하나님 나라에 가서 볼 분도 바로 이분이십니다. Por eso nosotros vamos a ver a Jesucristo también en el cielo cuando vayamos allá. 근데 예수님이 이렇게 말씀했습니다. Pero Jesucristo, Él habló de esta manera. 너희가 이 땅에 살면서도 하나님을 볼 수 있다 이렇게 말합니다. Y cuando ustedes estén en el mundo, también pueden ver a Dios. 그래서 제일 산상수훈 8복 가르칠 때 제일 처음에 마음이 청결한 자가 복이 있나니 하나님을 볼 것이다 이렇게 말합니다. Por eso en el discurso del monte, Mateo capítulo 5, ahí aparece verso 8, y el que tiene corazón puro, pues verá a Dios, dice. 눈으로 볼 수 있다는 게 아니라 마음으로 볼 수 있다는 거죠. Esto significa que no veremos a Dios por nuestros ojos, sino en espíritu y con nuestro corazón podemos ver a Dios. 바울이 고린도전서 13장에 사랑을 말하면서 이렇게 말합니다. Y también apóstol Pablo nos enseñó en capítulo 13 de 1 Corintios. 이제 곧 우리가 하나님의 얼굴을 대면하여 볼 것이다. Vamos a ver cara a cara a Dios, dice. 그의 참모습 그대로 볼 것이다라고 말합니다. Y vamos a ver a su Dios en su rostro. 우리가 마지막 날에 가장 큰 소망이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la esperanza grande que tenemos? 그 영이신 하나님을 우리가 뵈는 겁니다. Y a Dios vamos a ver, veremos a nuestro Dios Espíritu. 사도 요한에게는 미리 이것을 보여줬죠. Apóstol Juan, nuestro Dios mostró. 그래서 요한지시 마지막 장 이렇게 말합니다. Por eso, el último capítulo de Juan está escrito así. 22장 3절 4절. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 3절 4절. 3 y 4 dice. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 우리가 그의 얼굴을 볼 것이라고 말합니다. Y aquí dice, verán su rostro, dice. 하나님이 절대로 눈으로 볼 수 없는데 마지막 날에 우리가 하나님이신 예수님을 본다는 말. Jamás podemos ver el rostro de Dios, pero llegando allá, nosotros veremos su rostro. 우리가 그분을 본다는 말은 수준이 거의 비슷하다는 말입니다. Y esto quiere decir que nosotros tendríamos tener una posición algo similar a Él. 그래서 우리가 그걸 가리켜 우리의 영화라고 말합니다. Y esto puede decir en término teológico, glorificación, dice así. 마지막 날에 영광스럽게 되어서 하나님을 보는 게 우리의 최대의 소망이죠. Por eso esto es nuestra máxima esperanza de ser como similar a Él en nuestra glorificación como Dios. 그 마지막 날에 그 영광을 우리가 앞당겨서 여기서 지금 우리가 그렇게 살아가는 게 중요합니다. Y por eso esa glorificación, aunque aún no lleguemos todavía, pero aquí podemos vivir en esta glorificación esperándolo. 나는 곧 영화롭게 되어서 하나님을 볼 것이다. Y yo seré glorificado y veré su rostro. 이런 열정을 가지고 오늘 우리가 공부하고 일하는 게 중요합니다. Con esta fe, con esta confidencia y con este amor ardor podemos vivir y debemos trabajar en el misterio. 이런 소망을 가진 사람이 정말 제대로 일할 수가 있습니다. El que tiene esta esperanza puede trabajar verdaderamente. 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 살아가는 사람입니다. Y el que puede vivir aún con un Dios invisible como que está mirando. 믿음으로 산다는 게 뭡니까? ¿Cuál es la vida de fe? 히브리서 11장에 말하죠. Y Hebreos capítulo 11 nos dice, 두 가지입니다. hay dos cosas. 하나님 지금 여기 계십니다. Como que Dios está aquí presente. 그리고 자기를 찾는 자들에게 반드시 상을 주신 분. Y también Dios es galardonador a los que busquen a Dios, dice. 그래서 이 두 가지가 늘 우리 속에 있어야 돼요. Siempre debemos recordar estos dos puntos.
하나님 내가 지금 어디 가도 여기 같이 계십니다. Nuestro Dios está presente, está con nosotros donde quiera que nos vayamos. 내가 어디선지 어떤지 일하는 하나님이 내게 상을 주실 Y 것이다. también cualquier obra del Señor que hagamos, siempre nuestro Dios es galardonador. 이걸 항상 의식하면서 활동하는 게 믿음입니다. Y necesitamos siempre estar conscientes de estos dos puntos de la palabra de Dios. 하나님 영적으로 지금 내 계시다는 것을 분명히 속성을 아는 사람은 이렇게 살아갈 수가 있습니다. Y los que conocen y saben sobre los atributos de Dios, entonces de esta manera pueden vivir. 오늘부터 여러분의 하나님의 속성을 매 순간 기억하면서 그분을 위해서 일하는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Espero y bendigo a todos ustedes que ustedes estén conscientes de Dios con estos atributos y también trabajen en el ministerio para agradarle a Dios. Amén. 제가